Ramadan. Ma'am, salamat ma'am ha. Thank you. Islat ka. Kislat ada. No sweet. Pila kilo saging na to, ma'am? 20. Ah, nabaslipak ko rin oh. Pako. Pila po na yung bungkus, ma'am? Insirap, sir. Kung sa galit sada gani ikuan sa isda no, manok. Sabi mo. Pwede mo, ora po na siya. Kani sa unsa galit na siya, dahon sa kala Sayote. sayote. Inyong kilo ani, ma'am? 50, sir. Anang imong kauban, sir. Bili nang tayang ilong. Iwanan, sir. Bakay puros na ba siya, sir? Ah, sige ma'am, congrats dahil. Hi, ganda pas matri. So, dani guys, ngayon is ano yung tabo sa Tagalog? Otin monogada perdayot. Pila kilo ani ma'am? Kaning kuan ma'am? 100 rana, sir. Kilo ang kani siya ma'am. Kana mo 150. Tunga. 50. Tadi mo ni sup-supunon. Kana supsuponon gid no. Okay. Sa tawag ala yan, alimot ka na. Bangungon na, sir. Bangungon. Utlan paning lubot ani na. Oo. Kaya nakapalit ko dito sa Kugon bito. Napuraan ko. Wala, nalimot lagi ko kana na skilid niya mga tutoy. Pas saba lagi kay disturbo silingan. Okay, sultan ka kang Oh. Ang inyong patatas tagpila ang kilo, ma'am? Patas ko na tag 100, sir. Dali kay makaon na ni siyang laban na. Ilang talong? Ilang, ma'am? Hindi kay makakaputanig. Nawas kay. Salamat. Wala. Ay, salamat, Tera. Okay, salamat. Nasunog na ni. Bili na mo, bili na. Tagpila yung baboy, ma'am? 25. 25 pa kung duha pod. Ребята готовили для меня. Это очень приятно. Self-service dito guys sa Ilaha self-service. Dili ka mag-self-service, di ka kakaon. Budis ka pa rin lagay. Pila yung tail? Tag-10, no? Bukagan na lang na mo ano. Uy, nasunog na! Nasunog na ni. Ano pa na kanaluto? Awa pa na loto. Ay, lutuan ni ma'am. Kani? Wala pa. Wala pa no? Gusto dyan halang, sir? Ah, dili. Ha? Dili. Ano na? Ay, Bayaran na lang ako. Pila ako siguro ka na tanan. 70, 110. Na ako ma'am ah. Dilate, 110. Kani, sir? Okay na. Okay na nila. Ketchup. First time niya makatilaw ani ma'am. Hindi siya art. No kaktigan na ma'am. Да. Muni nga lang ma'am no?
Postre. Ano na tayo laban din yung... Ay, dili lang sir. Yan na ma'am, no? Pwede rin din, no? Pwede ra dira. So pwede rin dito ilagay. Это свинина. Да. А то была курица. Wow. Держи. Это тебе. Tam Я niya? приготовила. Oh, pasiba. Lina ngayon yung nagiging serve, taga-serve ngayon. Dira sir ha. Salamat ma'am ha. No, kakti ba? Dapat isang normal na. Вкусно. Вкусно, Когда первый раз пробовала, оно такое более мягкое было. А сейчас нормально. Nakilala ko lang dito sa kanila. Doon yung palagi yung sinasakyan namin. Тебе салфетку. Oo, salamat na i-tissue. Salamat. Salamat ma'am ha. Больше. Bol sa isaw. Ito yung pang tabal-tabalan. Да, там есть еще. So ito na yung huli guys. Ito na yung kapasubo ko. Ay, sanay na eh. В смысле, как ее есть, она же острая. Вкусно. First time. Острая есть. Chicken. Как это? Как это? Ножка? Chicken feet. Chicken feet? Dyan yung salon kung saan si Galina pakat ng kanyang buhok. Dyan sa ibabaw niyan guys, dyan yung daanan papuntang SM. Sa may bukid na yan, oh. Sa itaas na yan.